Richard. Suketo, ito 3. Wala. Rebound ang Kuleda. Ayan. Yung nasa Edwin. Edwin. To Renier. Ay! Na-intercept ni Kentoy. Matalas ang mata. Ayun, sa Pantalyon. Pantalyon. Wala. Black ball. Short. Air ball. Yeah, inbound. Edwin. Wala sa bola yan. Inbound Tracer, tumalan. Ayun, pinasagit pa, nag-deflect. Eto na. All around. Sorry. Sige, shooting, tumira. Hintay si Richard. Ayun, siya pala, tumira. Wala na rin. Rebound Alan. Nasa kay Edwin. By his luck from 3-point region. Pasok. Edwin, 3-point. Ayan ang first 3 points natin ngayong afternoon. Vidal. Diyan ang bola. Pinasa kay Christian. Drive. Fires. Wala. Brings out. Ayun na si Edwin. Tumatakbo. Pinasa kay Day. Wala. May foul tayo. Si Vidal. Ang contact. First foul Vidal. 2 shots. Day. Yan, punong-puno tayo dun sa laruan. Ang daming nanonood. Mahihayin Tuesday pagka maraming nanonood. Taho ng tira. Pangalawa. Ayun. Huli na ang mahirap. 1 point. Okay, inbound. Vidal. Kung Christian. Huwag natin sa Pantalyon. Yun, Christian. Ay! Pinasahan si Gabar. Nakuha. Anak. Ay, kaya kami. Balik-balikan ang mga nag-i-ero. Masakit sa mata. Ayan, si Vidal. Ang ponytail. Ay, Christian. Ayun, dapat. Hindi nga buwan naman pala. Racer, pinasakay pa lang. Pinasakay pa rin. 2 points. Ayan. Racer, 2 points. Score natin, 6-0. Richard. Kentoy. Files, wala. Rebound Aran. Ayan. Tumakbo. Pinasunod sa Marco. Golden State, DJ Riggs. Inbound Aran. Ayun, pinasakay Renier. Renier, right. Bahas na siya. Ayun. Kay 2 points. Si Cuevas, number 1. Si Richard. 2 points. Alan. Alan ang daming nakira. Wala pa yatang tulog to eh. Inbound Kentoy. Kay Vidal. Dalam kepapasan ya, sinasa ni Kentoy. Walang kumaka. Bila ni kay Vidal. Ayun, Richard takes 5. Slow motion, wala. Na-rebound ng isip. Ayun, pinakain Alan. Renier lays up. Beautiful. 2 points. Easy basketball. Christian. Drives. Ayun. Send ball. Nalastan si Renier. Lock. Good block. Okay, inbound. Vidal. Ayun na pinasa. Ayun. Christian. Pantalyon. Fires. Wala pa rin. Rebound Edwin. Ako yung Pantalyon. Mataos talaga mata nito. Ayun na.
Batalyon, pinasang tuhod. Ayun. Tukol. Yellow ball. JJ. Inbound. Vidal. To Kentoy. 4-3. Ayun na. Kentoy. 3-point. Oh, 7-8. Ayan. 49. Basket count. Basket count. Christian foul. First foul. Bonus shot. Edwin. Ayun. Complex. A 3-point play. Ayan. Oh, score natin. 11-7. Christian. Wow, siisip. Edwin. First foul. First team foul lang. Two team fouls, light, yellow. Ayun na agaw. Ayan na. Rainier all alone. Left-handed layup. 2 points. Stay. 13-7. Richard. Woo. 2 points, Richard. Good. Basic. Good down. Back to Alan. Alan for 3. Wala. Hindi nakakuha. Pasang tayo. Yellow ball. Marshall in. Vidal out. Subject sa block. 23 out. 56. Dennis in. Ayan. Oh. Kentoy. To Richard. Richard. Right. Oh, nablock the ball. Nablock na Dennis. Oh. Inbound. Richard. To Christian. Christian. Ayun. Nasa kay Kentoy. Kentoy. 4-3. Pasok na naman. Kentoy. 3 point. Back to back please. Sige. Rainier. Ayun. Dennis. Wala. Kentoy. Ayun. All si Richard. Richard. Ang ganda ng layup. 2 points. Mahabol lang. Lamang pa. Edwin. To Dennis. Dennis. Wala. By Christian. Ayun o. Si Richard. Richard for 3. Air ball. Black ball. Ayun, Raider. Rebound shot. Richard again. Pasok lang. Pantalyon. Last foul. 1-66. First foul, Racer. Basket count si Pantalyon. 2 points. 17. Ayun, complete. 3-point play. Traveling violation. Red. Ayan, unang good goal ang referee natin. Natalo sa pustahan yan. Kaya kailangan magbawi. Ayan. Ayan, mga siguro. Christian, bias 2 points. Ayan na. Oh. Biglang na naman. Jamie, ay bigas. Ay Kentoy. Kentoy, nagpas na sa Christian. Too strong. Tumira ang Rainier. Oh. Dapat nagre-replace sa referee. Dennis.
Okay. Ayun. Vidal. Cross pass. Richard. For 3. Wala. Sino ka ba? Sige. Yellow ball. Ayun. Pinasa kay Marshall. Marshall. Files. Wala. Tapos. Rebound Dennis. Nakapit. Nakapit pa rin. Ayan. Si Lowell. Lowell. Ayun. Pinasa kay Rainier. Rainier. Fires. 2 points. Galing. Katapyas ang kalamangan. Apat. Ray. Ball tayo. Dennis. Number 56. Okay. Di sinasadya. Okay. Ray. Pinasa kay Vidal. Kay Marshall. Marshall. Fires. Sa side. Wala. Rebound. Christian Dilong. Kung sa ilalim. Pasok. Grabe naman. Oh. Lowell. Yung pinasa sa ilalim. Ang ganda ng plaka. Cuevas na Cuevas. Ayan. Richard. Ayos in the glass for 2. Brother to brother. Nice pass. Nice job. Lowell. Rainier. Rainier. Oh! Lucky shot. 2 points. Ayan. Lamang pa rin ang lamang. Hanip na lang. 23-17. Ray. Tubidal for 3. Wala. Rebound. Christian. Ramirez. Magaling. Chumempo talaga. Si Ramirez. Bayan. Ayun. Lowell. Raise up. Alako siya. Pumasok pa rin. Lowell 2 points. Richard. Richard. Rainier. Ayun. Nasa kay Dennis. Dennis na Dennis. Dennis. Using the board. 2 points. Orange up tayo ha. Next dead ball. Wow. 2 points, Dennis. Oh, si Ray. Dadala ng bola. Kahanap ng pangsaan. Aba, tumira ng 3. Oh, wala. Para bakit? Christian, lumabas ang bola. Balik. Christian. Tawag tayo, Christian. Oh, number. Si Ramirez. Number 25. First foul. Ramel. Oh, shot. Stand. First shot. Oh, so 1 point. Oh. Pangalawang tira. Oh, pasok pa rin. Ayan. Close pa rin ang laban. Ayan si Alan. Dala-dala ang bola. Pinasa kay Lowell. Lowell. Lowell pa rin. Wala! Ayan na sa Pantalyon. Ang ganda ng play. Tumira, wala. Kuha pa rin. Wala. Pasok na sa Pantalyon. 2 points. Rainier. Kay Lowell. Ayun, kay Alan. Alan, nagsabi na. Ang laki Ramil. Si Marshall, daladala ang bola. Oh, ayun, pinasa na ng Pantalyon. Ay, nabitaw. Line na tawa. May referee Raymond. Maalas din ang mata ng isang referee yan. Pero marami nagre-reklamo. Oh, si Lowell. Pinasa kay Ramil. Ramil, Alan, ayun, pinasa ko. Tawag ni Ra. Ni Vidal. Oh, lock pa rin ang bola. Inbound Alan. Pinasa kay Ramil. Pantalyon. Last pass to Christian 2.
one in. Okay. 2 shots, Noel. First shot, wala. Second shot. Ayun, pasok. 1 point. Noel, 1 point. Ayan, 5. 5 ang lamang. Ray. Dala ang bola. Ayun, yung right. Pinasa pa kay Marshall. Marshall. Pinasa kay Richard. Richard. Pakentoy for 3. Wala. Rebound Noel. No. Ayun. Oh, shoot 2 points. Rainier 2 points. Oh, time out tayo. Yellow. Inbound. Pantalion. Nasa ka Ray. Yan, si Ray. Gagawa ng play. Tingnan natin. Oh. Ayun, pinasa kay Ketoy. Kay Richard. Richard, tumasyad. Pagkakan ko na enter siya. Alan. Alan. Nakakamlan yung mata ko. Hindi na tayo. Ayun, pinasa kay Edwin. Isip 2 points. Ayan, 1 minute, 35 seconds. Second quarter. Ray. Ayun. Ayun. Oh. Ray. Ayun. Richard. 4-3. Ay! Ayun, Episako. Noel. Noel. Number 1. Pushing foul. First foul, Richard. Not finished. Edwin. Edwin. Ray. Pantalion. Ano tawag? Oh, same ball. Inbound play. Pantalion. Pantalion, fire. Malinis. Oh, 25 seconds. Oh, last shot now, last shot. 20 seconds. Good foul. Richard, 2 fouls. Oh, end of second quarter. Dakpo. Oh, sige. Ayan. Oh, inbound. Bonsato. To Alan. Alan. Pinasa kay Blazer. To Edwin. Edwin for 3. Pasok. Napakalinis. Edwin, 3 points. Ayan, tabla na tayo. Oh, 31 apiece. Kentoy for 3. Wala. Si Bonsato pala. Ayun, all alone. Kay Edwin. Ayun. First foul, Kentoy. Oh, 2 shots, Edwin. On the side ah. First shot, wala. Hina. Oh, ready jumpers. Last throw. Yun, pumasok na. 1 point, Edwin. Oh, lamang ng 1 point. Ang black. Marshall. Dalawang kita, wala. Pinala, ito na lang si Edwin. Pinasa ka Rainier. Rainier, 2 points. Nice pass, nice shot. Rainier, 2 points. 3 points lamang na. Teka. Injury. Oh.
pasa. It's got 2 points. Oh, 1 point. May foul tayo. Si Christian, number 49. 2 fouls. Oh, Usat, Gonzalo. Mga drink mo, ano? Ayan, ano na alam yan? Ano ka ba? Member ng federasyon, ano? Appeal tayo. Oh, oh, sino? Si Alan, 23. First foul, Alan. Oh, sige. Appeal tayo. Ito na. Si Vidal. Christian! Traveling violation. Ayan. Gonzalo right. Wala. Siyempre, foul na naman. Ha? Sige, Toy. Two fouls. Sapatos kasi nakita nila dito. Oh, Gonzalo, 1 point. Oh, kita mo ito. Ako pa ang pinahamak. Ako na, nagpapahamak pa. Oh, sige, sige. Gonzalo. Masipag talaga ito si Lowell, ha? Panira na, inasata. Magaling mag-assist ito. Racer, 2 points. Ayan. Oh, Kentoy. Pantal yun. Pantal yun. Pantal yun pa rin. Wala. Ayun, si Renier. Nakutang po tayo. Alan. Alan, sinira. Kanina ka pa. Oh, Gonzalo. Gonzalo, umigot. Wala. Oh, naaring po na yung pantal yun. Pantal yun. So, Kentoy, pantal yun. Pantal yun. Christian, 2 point. Pasahan? Oh, dalawa na lang. Renier, ito Gonzalo. Gonzalo. Grabe. Grabe. Sak tayo. Oh, sige, palit. Oh, sak. Number 2. Number 25 here. Oh. Inbound rate. To Vidal. To Kentoy. Kentoy. To Ray. Ray! Nasa kita ng tayo. Ray! Kababa pa lang daw. Si Ramiro. Number 25. Tutok si Ramiro. Oh, inbound tayo. Vidal. To Ray. Ray! Nasa kita. Takes. Sino nakakuha? Ayun. Si Ray. Nasa kita. Kentoy. Takes. Files. Wala pa rin. Sino nakakuha? Si Tracer. Ayun. Oh, sige. Push. Renier. Raise up. Pasto. Basket down. Number 13. Ayan na. Ayan na ball sa Kentoy. Pasto na. 2 points. Barino. Oh, motor shot. MC. Pasok. Complete. Ray. Kikeno. Oh, Kentoy. Ayun. Vidal. Ray. Ray. Ay, wala. Pilas. Yellow ball! Error. Ray. To Vidal. Vidal. Pinasa ka Pantalyon, no? Oh, that's Pantalyon. Oh, time out. Time out, DJ Ray.
saan? Pinasa kay Jay. Jay. Kay Tracer. Tracer. Ayun, pinasa ilalim siya mo. Kay Ramil. Wala. Tuloy na Ramil. Slow motion yan. Pinahirap pa. Dinukot sa kanila. 2 points. 44-37. Ayun. Marino. Marino pa rin.
Talino pa kay Rizal. Oh, 5 minutes. Oh. Inbound. Barreno. Today. Ayun, kay Edwin. Ayun, pinasa kay Rainier. Fires ko na. Takbo na. Fast break po. Ayun na. Richard 2 points. Kaya parang ang muli. Oh, Edwin. To Rainier. Edwin, ano na? Napaganda pa. Richard. Wala. Black ball. 5 points pa rin. Ayun, inbound game. Edwin. Oh, saklang tayo ang kalimutan. Ayun, today. Jay. Fires. Wala. Hindi yata meron ng tumama. Oh, sige! Ayan na si Ray. Dala-dala ang bola. Oh, Kiki. Balik kay Ray. Ray, labit na. At talagang Ray. Wala. Ray. May foul. Good foul. Oh, si Ray, 2 fouls. Okay. Inbound. Jay. Ramil. Back to Jay. Jay. Ayun. Kay Edwin. Edwin. Back to Jay. Jay. To Tracer. Tracer. Wala. Okay. Ayun. Kay Rainier. Rainier. Ayun, nakulit. Nakulit mo yun. Richard. Fires. Wala. Sino ang kuha si Kentoy? Ayun, Richard. Wala. Number 49. May foul tayo. Christian, 3 fouls. Sige, pasok. Oh, 3 fouls. Christian. Inbound, Alan. Pinasa kay Bolsado. Back to Alan. Alan. Pinasa kay Edwin. Edwin fire side step. Beautiful. 2 points. Oh, 56-49. 7 points. Pantal yun. Ano kay Richard? Richard kay Christian sa gitna. Pinera na shoot. Oh, 5 points na lang. Oh, ayan na, 2 minutes. 10 seconds. Rainier, 5, pasok. Napakabunsay. Bola. Rainier, 2 points. Good. Ayun o, naakaw. Ito si Alan. Alan. Oh, yun, wala.
Naribon ni Kentoy. Kentoy. Pinasa kayo ni Jack Crescent. Kentoy. Kentoy. Fires. Wala. Naribon ni Lowell. Lowell. Ayan na. Mamadali. Rayon situation. Ano ba yan? Pinamigay mo? Oh. Nakakuha ni Christian. Christian. Kumanta niyo back. Christian. Christian. Fires. Wala. Yung sato. Ayan. Ayun. Hindi na pinamigay ngayon. Edwin. Kaya sa inalit. Tinupot. Kaso. Talaga ito si Alan. Batang kaya po. Ang durupot. Oh. Ayun na. Pantay yun. Pantay yun. Good luck. Oh. Tablak ang bola. Back Alan. Si Rainier. Ayun. Ibon Sato. Ayun na. Ayun. Pinasa ko Fraser sa ilalim. Putin. Maraming mga tulokot dito sa DJ Rich. 2 points, Fraser. Christian for 3. Short. Oh, down tayo. Stop. Oh, 1 minute. 3 seconds. 11 ang naman. Edwin. Ayan. Edwin, ayun sa ilalim. Nakapit mo yung stand. Lockball pa rin. Dennis inbound. Fraser, Fraser. Wala. Christian, 50 seconds. Christian to Richard. Richard for 3. Oy, kumalog. Rebound, Rainier. Ayan, Lowell. Lowell, Dennis na Dennis. Dennis! Wala! Na-rebound ni Ray. Ito na si Ray. Ray, pagkakataon mo na. Titira mo na. Wala na, matatapos na tayo. Oh, pinasa kay Christian pa rin. Ayun, tira mo na, Commissioner. Commissioner! Bakit na hindi ang patira? May kamay naman. Ray, 3 points. Edwin, to Dennis na Dennis. Bilokot sa ilalim, pasok. 2 points tayo. Dennis, 2 points. Oh, sila tumira ng Kentoy. Christian. Oh, that's it.